জুনায়েদ আল হাবিব ভাই অনেক সুন্দর শের পাঠ করেন, আপনারা অনেকেই জানেন। আমি হজরতকে অনুরোধ করব একটি শের যদি আমাদেরকে শোনাতেন তাহলে আমরা খুবই খুশি হতাম। दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की अदालत में तेरा नाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, फारूक तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की सखावत में तेरा नाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, उस्मान तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। दुनिया की शुजाअत में तेरा नाम रहेगा, दुनिया की शुजाअत में तेरा नाम रहेगा, हैदार तेरा नाम से इस्लाम रहेगा, हैदार तेरा नाम से इस्लाम रहेगा। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, খুব সুন্দর লাগলো এই শেরটা আমার কাছে। আল্লাহ তালা ওনার কণ্ঠে এবং হায়াতে জিন্দেগিতে যেন আল্লাহ তালা বারাকা দান করেন, আমিন। এই দোয়া থাকলো। আল্লাহ কবুল করেন এবং সারা দুনিয়াব্যাপী দিনের দাওয়াত যেন উনি ছড়িয়ে দিতে পারেন, এই শুভকামনা থাকলো।